गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेरणा। काली वीडियो रे आमे कथा हेथिले हार्ड स्किल आउ सॉफ्ट स्किल भितर डिफरेंस कौन। आज आमे सॉफ्ट स्किल उपरे टिके भल से कथा हबा। सो सॉफ्ट स्किल हेउछि अगेन आमर व्यवहार, आमर आचरण, आमर भावना, अन्य को बुझी पारुथिबार क्षमता, सेटा होछि सॉफ्ट स्किल। आउ ए स्किल व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी सब जगह बहुत ही जरूरी। सॉफ्ट स्किल सिखाए आपण केमिति मनीष। सॉफ्ट स्किल देखाए आपण भितर जदि सॉफ्ट स्किल अच्छी, आपण जदि सॉफ्ट स्किल पारंगम, ताहले आपण केमिति मनीष सेटा ही देखा जाए। आउ आमे समस्ते जानिछंती, इवन आमे जदि जस्ट आपण को भी पचारंतु आपण को कौन भल लगे। जदि के भलरे थरे कथा हुए, जदि के भलरे व्यवहार करे, आउ आपण कहूथिबा कथा को जदि से भल भावरे बुझी पारंती, ताहले सब ठीक हो जाए। ठीक सेमती प्रत्येकटी जगारे सॉफ्ट स्किल सेइथि पाई ही जरूरी थाए। जेहेतु आमे पब्लिक सेक्टर रे काम करंती, तो आम पाखक पब्लिक ही आसंती, आउ किछि क्वेरी नहीं कि आसंती, आउ से क्वेरी को धैर्यर सहित सुनिबा आउ तांको क्वेरी रो सॉल्यूशन दबा हेउछि सॉफ्ट स्किल। तो ए भितर आसुछि कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल गोटे बहुत बड़ा चैप्टर। ता भितरे रहुछि जेमिति कम्युनिकेशन स्किल कहिले आपणकर हाउ टू टॉक, अगेन गुड लिसनिंग स्किल्स, केमिति आपण भल भावरे कथा हेबे, केमिति आपण बुझी पारिबे, केमिति आपणकर फेशियल एक्सप्रेशन रहिबो, केमिति आपणकर टोन ऑफ वॉइस रहिबो, केमिति आपणकर पेशेंस लेवल को मेंटेन रखी पारिबे थ्रू आउट द कन्वर्सेशन। ये सब आसुची कम्युनिकेशन स्किल भितरे। देन आसिला आपणकर इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत जगह कौन हुए, आमे जितेबले काम करती आमे माने भी मनीष, आम भितरे भी राग, रोषा, अहंकार सबू थाए, प्रत्येकटी मनीष भितर थाए। किंतु से इंटेलिजेंस जा पाखरे अच्छी, आमे से जिनसटा को मेंटेन करिकी केमिति आमे निजको पूरा दिन पूरा टाइम आमे निजको मेंटेन रखी परिबा, सेटा होची इमोशनल इंटेलिजेंस। सेटा भी एई भितरे आसुची सॉफ्ट स्किल भितरे। आपणकर जेते दुख थाउ, मन भितर बहुत सारा दुख अच्छी, किंतु वन्स आपण फील्ड को ओल्हौछंती माने, आपण कार्य क्षेत्र को ओल्हौछंती माने, आपणकर सबो दुख को पछरे पकाई, आपणकर सबो राग रुषा को पछरे पकाई आपण निजको केमिति सेठी रिप्रेजेंट करि परिबे, सेटा होची इमोशनल इंटेलिजेंस। देन आसिला टीम वर्क। काली भी मु कथा हेथिले टीम वर्क उपरे। आमे टीम वर्क जितरे टीम कथा उठे, से टीम रे सब लेवल लोक थांती। आपणको टीम रे हायर लेवल लोक थांती, आपणको टीम रे पूरा लोअर लेवल भी लोक थांती। बट आपणको केवल हायर लेवल लोकों कथा सुनिले हबनी, आपणको प्रतिटी फेज रो लोकों कथा सुनिबा को हुए। सेटा होची टीम वर्क। तो टीम वर्क आमे केमिति शिखिबा, सेटा अगेन राताराती शिखी हुएनी, धीरे 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 शिखिबा को पड़े। किंतु एटा इम्पॉसिबल नुहे, बट एटा होची गोटे बहुत बड़ा स्किल। जितेबले आपण टीम रे काम करंती, आपण को प्रत्येक टीम मेंबर को कथा सुनिकी बैलेंस रखिबा को पड़े। नेक्स्ट आसला आमर टाइम मैनेजमेंट। जितेबले आमे गोटे जगह काम करंती, जहाँ भी हो, आमे व्यवसाय करंतु बा चाकरी करू, आम पाखरे टाइम होची लिमिटेड। तो से भितरे आमे आमर असाइन्ड वर्क को आमे आमको देइथिबा असाइन्ड वर्क बा आमको मिलिथिबा असाइन्ड वर्क आमे केमिति टाइम भितरे ताको देई परिबा, सेटा होची टाइम मैनेजमेंट। आउ सेटा भी गोटे स्किल, कहीं ना आमे जदि टाइम मैनेजमेंट भल करी शिखि परिबा, आमे अल्प समय भितरे आमे अननेसेसरी टाइम को वेस्ट न करी जेति कि आमर जरूरी आमे से ऊपर फोकस करी पारिबा, सेटा होची टाइम मैनेजमेंट। देन आसिले आमे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एटा बहुत बड़ा स्किल। आ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जेतेबेले आसे, प्रथमे एटा बुझिबा दरकार जे आपण
ନିଜେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଏଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ ସେଇମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପେସେନ୍ସ ସେମିତି ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି। ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗଙ୍କର। ଯଦି କିଛି ଆମେ ଏମିତି ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଏଗେନ୍। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏମିତି ବନେଇବେ ଯେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରୁଥିବେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ମାନେ ସୁପେରିୟର ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମମତା ତୁ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ ପରିବା। ଆଳୁ ପରିବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟିଟାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜ ଆସୁ, ମୋତେ କେଉଁଠି ବି ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଛଡ଼ାଯାଉ, ମୁଁ ସେଇ କ୍ଷମତା ରଖେ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡାପ୍ଟିବିଲିଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଲିଡର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲିଡରସିପ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍। ଆଉ ଲିଡର ମିନ୍ସ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ହିଁ ଲିଡରସିପ୍ କରିବି ନା। ଲିଡରସିପ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଭଲ କରିବି, ମୁଁ ବି ଭଲ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୋର ହୋଲ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବି, ମୁଁ ସ୍କୋପ୍ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଲିଡରସିପ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କିଲ୍। ଏସବୁ ଆସୁଛି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ, ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସକୁ ସଦାବେଳେ ଧରି ରଖିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ହାରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ, କିଛି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଆପଣ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି, ଆଉ ନିଜର ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସକୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇସବୁ ଆସୁଛି ଆମର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୟା ଭିତରେ ମାନେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ AI ଆସିଗଲେଣି, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ମେସିନ୍ ଆସି ସାରିଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛେ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାହା ଅନ୍ୟର ଭାବନା, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ ବା ଶୁଣିପାରେ, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ସେଟା କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଯେତେ ବି AI ଆସୁ, ଯେତେ ବି ଯାହା ଆସୁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରେ ମାଷ୍ଟର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।